Asam bako sersok ko jito ko johar. Hinya khabar nya tang dara met pia. Sanam kun badai gya social media ehop kote adigan khabar ko bun nyel jama. Menkhan tin jike social media bang tahe kana un jike dharti na khabar ko bang bun nyel daru akan thana. Bang bun badai daru akan tahe kana. Tin re nuwa social media ehop na se tin re nuwa network jug ehop na tobe un khuna abu jito lekan khabar ko bun nyam daru akana. Social media re adigan totha riya ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱯᱳᱨᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱯᱳᱨᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱟइम्स नाउ बडोलैंड ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ 5 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱩᱞᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ टाइम्स नाउ न्यूज पोर्टल बडोलैंड न्यूज होतेते बडोलैंड टोठा रे अडिगान कमी लाहो का आर नो मनाव अखड़ा रे मारांग पेड़ा लगते सेटल नाकू 14 नंग चिरांग दुवर समस्ती रेन ईएम रंजित बसंतारी आर साउथ सेटल लेना डॉक्टर संग्राम ब्रह्म दिला उनकी ना कथा को बोन अंजम लगी प्रतिष्ठा दिवस टाइम्स नाउ बडोलैंड न्यूज पोर्टले आमार बड़ो समाजत खूब ভাল ইম্পেক্ট আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কিয়নো যোৱা দিনবোৰত আমাৰ কিছুমান সমাজত এন্টি সোশ্যাল এলিমেণ্টবোৰে আমাৰ বড়ো সমাজখন অলপমান গ্ৰাস কৰিছিলে সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি টাইম্স নাও বড়োলেণ্ডে আমাৰ বড়ো সমাজত বিশেষকৈ বহুত ইম্পেক্ট কৰিছে আৰু আজি আপোনালোকে চাওক বড়োলেণ্ড সমাজত বা বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বড়ো মিডিয়া তেনেকৈ নাছিলে কিন্তু যোৱা 5-10 বছৰৰ ভিতৰত 10-5 বছৰৰ ভিতৰত ইমান আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে যে বড়ো সকলো গাঁৱতে থাকক বা যতে নাথাকক কিয় আমাৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে ভাল ভাল মানে শিক্ষাৰ বিষয়ে বা সায়েন্সৰ বিষয়ে বা এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ বিষয়ে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুটোকে আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে মিডিয়াটো লাগে এটা জাতিটো যদি আগবঢ়াই নিব বিচাৰে বা উন্নত মানদণ্ডৰ যদি আমি আগুৱাই নিব বিচাৰো তেতিয়া মিডিয়া খুব প্ৰয়োজন আৰু টাইম্স নাও বড়োলেণ্ডৰ আমাৰ যিসকল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইনভলভ আছে এখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 5 বছৰ যেনেকৈ ন খুব কষ্টকৈ হ'লেও আজি মানে 5 বছৰটো পাৰ কৰাই আজি মানে 6 বছৰত ভৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে না নিৰ্বাচনটো আমাৰ সেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত হেৰি হ'ব ইলেকশ্যনটো হ'ব গতিকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইউপিপিএল দল হিচাপে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আজি নিৰ্বাচন পাতক তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কালি পাতক প্ৰস্তুত সেপ্টেম্বৰৰ পাতক প্ৰস্তুত যিকোনো মুহূৰ্তত ইউপিপিএল দল হিচাপে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আজি টাইম্স নাও বডোলেণ্ডৰ 5th ফাউণ্ডেশ্যন ডে মই তেখেতসকলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনেকুৱা 5 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে সমাজৰ অভাৱ অভিযোগ দাঙি ধৰি আহিছে তেনেকৈ অনাগত সময়তো তেখেতসকলে সমাজৰ অভাৱ অভিযোগ সঠিকভাৱে তেখেতসকলে দাঙি ধৰিব আৰু মিডিয়াৰ যিটো ৰোল এই ৰোলটো ফলো কৰি বা এই ৰোলটো তেখেতসকলে ধৰি ৰাখিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু অনাগত সময়ত তেখেতসকলে আৰু আগুৱাই যাব পাৰক তাকে কামনা কৰি মই তেখেতসকলক বেষ্ট উইচেছ জনাইছোঁ टाइम्स नाउ न्यूज पोर्टल जाना माहमु को मनाव केट गे मेनखान निया साव सावते आरहो निया दारायकान इलेक्शन बाबतरे जहाँ कथाय मेनखान देलानो हा अञा पुस्तकलिपे নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে ইয়াত আপোনাৰ ইউপিপিএল আৰু বিপিএফটো আপোনাৰ অলৰেডি ডুবি গ'ল মানুহবিলাক আগতে কৈছিলে ডুবং নাও এতিয়া অলৰেডি ডুবি যোৱা নাও এইখন নাৱত কোনেও আৰু নুঠে ইউপিপিএলৰ কটাই চলি আছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিছে গোটেই বয়স বৰ্গৰ কাৰণে কাম কৰিছে ইউথৰ কাৰণে কাম কৰিছে মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰিছে সকলৰ কাৰণে কাম কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ বাদে কোনো বিকল্প নাই टाइम्स नाउ न्यूज पोर्टल जानाम माहमुकु मनाव केट गे नेस घालो 9 बछरे पारम किदा 3 बछर रे लेबेट एना मेनखान नोआ मनाव दो अडी जाग जमो कते को मनाव किदा रुनी खतारे मेनखान नोआ मनाव अखड़ा रे सेटेरे ताहेकना रंजीत कुमार बसुमतारी ईएम आर बीटीआर सीएम ऑफिस ओएसडी डॉक्टर संग्राम मुर्मू मेनखान नोआ
लाहाते मिड वीडियो बनाव लेदा ओना ऑक्ते रेन लय लेद गया जे आदिवासी से संताल को मिमी गुटन प्रोग्राम जहां बन मानावा ओना ऑक्ते रे अडिगान खोज तलाश हुई लेन रहो बांग को सेटर गोदो गया चेदा जे संताली न्यूज़ पोर्टल जहां दो कॉन्सलेट हुई लेना आर ओना ऑक्ते रे रंजीत कुमार से एमपी एमएलए नेवता तहेकन तको मेनखान ओनारे उनको बांग को सेटल ना मेनखान तिहिन नोआ टाइम्स ना बडोलेंड न्यूज़ पोर्टल जनाम माह रे दो रंजीत कुमार बसमुतारे है सेटल लेना आर डॉक्टर संग्राम मुर्मू मेनखान डॉक्टर संग्राम मुर्मू दो यहाँ दो संताली न्यूज़ कॉन्सलेट प्रोग्राम रे उन रे दो सेटल लेन गया आदो लाहवा वीडियो लाहाइन रोल लेदा जे उनको को दो बांग को सेटल लेना मेनखान नुको आर दो आर नॉय तीन को नेल नामना को सेटल ना को आदो तिहिन नॉय इदी कते बुन गुनन दाड़ी को बोले संताला प्रोग्राम से उनकाना कमी होरा तहन खान ओनारे चेदा समय बको नामिदा आर तिहिन आको रे जहां बुन नेल केत को तिहिन नोंडे दो समय नाम कते को सेटरन गया आदो नोआ नेल कते जहां पे बुझाव केदा कमेंट्स बॉक्स रे पे लय दाड़िया मासानाम को जोहार।